Hello everyone. Today I'm going to discuss about stage in business feasibility study. This topic is very important, especially for entrepreneur, because it helps in understand how to evaluate whether a business idea and worth pursuing or not. So let's begin our presentation. Before we discuss the stage, let's first understand the definition. Tahapan dalam studi kelayakan bisnis adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk menilai apakah suatu rencana bisnis layak dijalankan atau tidak. In other words, the stage help entrepreneurship analyze their business ideas carefully before implementing them. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kerugian dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. So, by following their stage, we can avoid making wrong decisions in business. Business idea discovery. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam proses perencanaan bisnis, yaitu mencari ide usaha yang memiliki peluang untuk dikembangkan. A business idea can come from many sources, such as problem in society, market needs, or personal interest. Namun, tidak semua ide bisa langsung dijalankan, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut. So, at this stage, we focus on identify idea that have potential value and opportunity. Preliminary research. Pada tahapan ini, kita mulai mengumpulkan informasi awal mengenai ide bisnis yang telah ditemukan. This includes simple research such as observing the market, identify competitor, and understand customer need. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ide tersebut memiliki peluang atau tidak. If the initial research saw positive results, then we can continue on the next stage. Business feasibility analysis. Pada tahap ini dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap berbagai jenis aspek. This aspect include market, financial, technical, and management aspect. Kita menganalisis apakah bisnis tersebut menguntungkan, dapat dijalankan, dan memiliki peluang sukses. This stage requires accurate data and carefully analysis because it determines the future of the business. After the analysis, we have two decision making. Pada tahap ini, kita menentukan apakah bisnis layak dijalankan, perlu diperbaiki, atau tidak layak. There are usually three possible decision. 1. Feasible, layak dijalankan. 2. Feasible with improvement, perlu diperbaiki. 3. Not feasible, atau tidak layak. Keputusan ini sangat penting karena akan menentukan langkah selanjutnya dalam bisnis. The last stage is implementation or execution. Tahap ini merupakan tahap di mana rencana bisnis mulai dijalankan secara nyata. All plans that have been analyzed are now implemented into real business activities. Pada tahap ini, manajemen, operasional, dan strategi pemasaran mulai diterapkan. So, this is where the business actually start operating. Next, we discuss about data and information. Data adalah fakta atau angka yang belum diolah, sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah sehingga memiliki makna. Data and information are very important because they are used as the basic for analysis in the feasibility study. Tanpa data yang akurat, hasil analisis bisa salah dan berisiko bagi bisnis. Importance of data. Data memiliki peran yang sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Data helps us analysis business opportunities, reduce risk, and support decision making. Selain itu, data juga membantu dalam perencanaan bisnis agar lebih terarah. So, the better is data we have, the better the decisions we can make. Types of data source. There are two types data source. One, primary data. Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama seperti wawancara, survei, dan observasi. 2. Secondary data adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti buku, jurnal, laporan, ataupun internet.
Both type of data are important and can be used together to get more accurate result. Data collection method. There are several methods to collect data such as 1. Observasi atau pengamatan langsung, 2. Interview atau wawancara, questionnaire, and dokumentasi yaitu berupa dokumen dan arsip. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat untuk menganalisis bisnis. The final stage is recommendation. Rekomendasi merupakan kesimpulan dari hasil analisis studi kelayakan bisnis. It contains suggestion and conclusion based on various aspects and have been analyzed. Rekomendasi ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Purpose of recommendation. The purpose recommendation is to support decision making, reduce risks, and provide direction for business planning. Selain itu, rekomendasi juga menjadi bahan pertimbangan bagi investor dan stakeholder. So, it play a very important role in determining the future of the business. Type of recommendation. There are 3 types of recommendation. 1. Feasible, bisnis layak dijalankan. 2. Feasible with improvement, perlu diperbaiki. 3. Not feasible, atau tidak layak dijalankan. The recommendation help entrepreneur decide the next step clearly. To conclude, the stage in business feasibility study are the systematic process to evaluate a business plan, mulai dari pertemuan ide, penelitian awal, analisis mendalam, pengambilan keputusan, hingga implementasi. Each stage play an important role in ensure and that the business is well prepared. By following the stage, entrepreneur can reduce risks and increase the chance of success. That's all for our presentation today. I hope this presentation help you understand the importance of business feasibility study stage. Thank you very much for attention. Have a great day. Bye.